तो चलो फिर क्लास करिबा। ठीक अच्छे लाइक शेयर तो तुम्हें मैंने कर नब बाय डिफॉल्ट। चलो पिले देख गोटे क्वेश्चन रही विदेशी भाषारू आगत शब्द समूह ओडिया भाषार शब्द भंडार को डैश करिचे। अच्छा सर्वप्रथमे क्वेश्चन टी को पिले बुझीबा हैला। विदेशी भाषारू आगत शब्द समूह ओडिया भाषार शब्द भंडार को डैश करिचे। शून्य स्थान रे व्यवहृत उपयुक्त शब्दटी किए? समृद्ध, विकृत, संकोचित ना असुंदर। माने आमर जो पिले वैदेशिक शब्द गुड़िक वैदेशिक शब्द जेमती का आमर टेबुल हैला, तहसीलदार हैला, अमीन हैला, आईना हैला एसेट्रा साइकेल हैला, चषमा हैला, एगुड़िक जो आसिक आम ओडिया भाषा रे मिसिची ये शब्द भंडार को पिले कौन करुचे? समृद्ध कला, विकृत कला ना संकोचित कला ना असुंदर असुंदर कला पिले। ठीक अच्छे कौन करुचे? ऑब्वियसली पिले आमर समृद्ध करुचे हैला। माने समृद्ध माने यही शब्द गुड़िक यदि नथांता ताले आमे कौन करथांते? चषमा को करथांते आखि लगिया काच देली रे भाई ए पुओ आखिरे जो नगांती से काच टिके दे बुझीगला। चषमा को आमे कौन कहते? ए पुओ आखिरे जो काच नगांती नु कि से काचरू दीटा देलु नगेइबी। अच्छा जदि साइकेल नथांता साइकेल जदि हमर आसी नथांता अरे भाई से पेडाल जो मारती पेडाल भी नथांता। अरे भाई जो गोईठा जो मारती म गोटे जो एमितिका धरिया को थिबो खाली जो गोईठा मारी 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 नियंती ताकू सेइतिरु गोटे देलु केते टंका पडुची कि? अरे पुओ आरा तमे बुझी पारुन कि आ सेइटा परा साइकेल जे आ साइकेल को कौन गोईठा गाड़ी कहूच? अच्छा ठीक अच्छे तो यार जो टर्म पिले रहिला जेतेबेले वैदेशिक भाषा पिले आसिक आम भाषा पिले मिसी जाउची सीए कौन कर दउची ना समृद्ध पिले कर दउची। ठीक अच्छे ठीक अच्छे बहुत बढ़िया। अच्छा बाबू शीत होची कि रे गीत गाओ पिले शीत हेले गीत गाइबो हैला। आ तुमर जो गीत शुणिकी शीत पूरा पळेइबो ଆଉ। ठीक अच्छे आ बेंग भी थी बेंग भी सी टोटाल उपर ठप किने शोई पड़ो। अरे भाई मो भाई गीत गाउचे देख पिले आजवेस्ट ता सहित करेंट ता सहित जहाज एवं फैन आजवेस्ट हैला करेंट हैला जहाज हैला फैन हैला एही शब्द गुड़िक मध्यरु पार्सी शब्दटी किए पिले? एवं तुम्हें मैंने जानिच पिले जो माने भी हमर कॉम्पिटिटिव बैच रे अछंती बीबीडी बैच रे अछंती सेमान को मु होमवर्क देइथिली गत सेशन गोटे होमवर्क पिले देइथिली पार्सी शब्द देइथिली मने पडुची रे भाई? अरे पिले तुमे माने जो माने भी हमर कॉम्पिटिटिव बैच रे अछ मु जो तुम मान को प्लानिंग पिले देइथिली हारा तुमे माने प्लानिंग करूछ ना नाही जे खाली प्लान प्लान करी करी सब प्लान फंड रु कही जाउची जे आमर किछि प्लान काम करूनी आ काम करिवो केमिति? आ तमे सिना पाठ पढ़िले हे आ तमे तो पाठ जो पढ़ुना। ठीक अछि केतेबेले गोटे पाठ पढ़ुना जे सबुबेले खाली मोबाइल टाକୁ कुटुरु 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 करूच। ठीक अछि तो यार करेक्ट आंसर पिले कौन आसीबो? बहुत ही बढ़िया पिले यार करेक्ट आंसर आसीबो जहाज। ठीक अछि ठीक अछि यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो पिले? जहाज आसीजिबो करेक्ट आंसर। रेडी मने मने रखिथिला पिले पार्सी शब्द कहिथिली मने रखिया पई आजी कहिची आजी हमर टार्गेट कौन थिला पिले? देशज शब्द पिले थिला ना देशज शब्द कहिथिली मने रखियो बोलिका। चलो तेलुगु ओ अन्य केउं भाषाभाषी माने द्राविड़ भाବରେ परिचित? तेलुगु ଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ନେପାଳୀ, ଆସାମିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ତାମିଲ।
देख पिले तुम्हें मैंने निजे चिंता करो तेलुगुर भाई किए हा तामिल तेरियदा तामिल तेरियदा मते गोटे सार टे कही तामिल तेरियदा मु कहली सारे या अर्थ कौन ना तते तामिल आसेनी ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମତେ ତାମିଲ ଆସେନି ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ମତେ କହିଲ ତାମିଲ ତେରିୟତା ଆଚ୍ଛା ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଯିବ ପିଲେ ତାମିଲ ଠିକ ଅଛି ତେଲୁଗୁର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପିଲେ ତେଲୁଗୁର ଭାଇ ତ ତାମିଲ ଆଉ ତ ଜାଣିଥିବ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପିଲେ ଆମର କଣ ତେଲୁଗୁ ଏମାନେ ତ ପାଖାପାଖି ଇଏ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପିଲେ ନା ନାଇଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖ ଅଣପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇ ଗଠିତ ଶବ୍ଦଟି ପିଲେ କିଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ପିଲେ ଅଣ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଆରାମ ସେ ଦେଖ ମାଗଣା ମାଗଣା ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲେ ମାଗଣା ବେଢଣ ଉଠାଣ ଝରଣା କୋଉଠି ଅଣ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ ଆମକୁ ଅଣ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ रेडी आमको कौन देखिया ପାଇଁ ପଡିବ ପିଲେ ଅଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯଦି ପିଲେ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ ଝରଣା ଅଣା ଅଣା ଲାଗିছে ନା ନାଇଁ ଅଣା ଉଠାଣ ବେଢଣ ମାଗଣା ଉଠାଣ ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣ ଉଠାଣ ঠিক আছে ମାଗଣା ଏଇଟା ଏଠି ଅଣା ଲାଗିଛି ঠিক আছে ବେଢଣ ଅଣ ଏଠି ପିଲେ ଅଣ ଲାଗିଛି ঠিক ଅଛି ଏଠି କଣ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ ଏଠି ଲାଗିଛି ଅଣ ঠিক ଅଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କଣ ଆସିବ ବେଢଣ ঠিক ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ମାଗଣା କଣ ମାଗଣା ପାଇଲେ ଯେ ପିଚୁ ଗିଳିଦବା ଲୋକ ଯେ ସିଏ ଏ ରାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଗୋବରା ସେ ମାଗଣା ପାଇଲେ ପିଚୁ ଗିଳିଦବା ଲୋକ ଯେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କେହି ବାହାଘରକୁ ଡାକିବନି ହେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଭୋଜି ତ ଖାଇବ ଖାଇବ ଆ ଢିଙ୍କି କଟୁଲି ଫେରା ଏଣ୍ଡୁଅ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବ ଯେ ଆରେ ଏଣ୍ଡୁଅ କାହିଁ ନବ କିରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ କି ମୁଁ ଖାଇଚିଟି ସେ କହିବ ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବ ଏମିତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଚାଲ ପିଲେ ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି କଣ ହବ ପିଲେ ଏଇଟା ତ ଭାଇ ଏଇଟା ତ ଅତି ସହଜ ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି କଣ ହବ ଖଟଣି ନା ଖଟାଣି କଣ ଆସିବ ପିଲେ ନା ଡାଙ୍କୁଣି ନା ଖଣି କଣ ଆସିବ ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ବହୁତ ବଢିଆ ଖଟ ଯୁକ୍ତ ଅଣି ଖଟଣି ପିଲେ ରେଡି चलो पिले परवर्ती क्वेश्चन जेमिति उठ युक्त आ सेमिति का पिला हमर उठा हैला सेमिति दीप युक्त अ कौन हबो दीप युक्त अ कौन बहुत बढ़िया शाबाश हाँ सेटा हबनी आंसर कौन आसे पिले दीप युक्त अ जोटा कि पिले देव दीप युक्त अ मन रख पिले जोटा कि देव यार आंसर कौन आसीबो पिले देव रेडी दीप युक्त अ जोटा कि देव आसीबो अच्छा ए देव ମୋ ପାଖରୁ ଦିଟା ନବ ହଁ ସେପଟେ ଚାରିଟା କରିକି ଦବ ଠିକ ଅଛି ବାଇ ଦ ୱେ ଖେଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ ଖଳରେ ଭାଇ ଖଳ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖା ଯାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ ରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ପିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ମାତ୍ରା ଗୁଡାକ ପିଲେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଅଧିକା ଦିଆଗଲା ପରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିକେ ରହିଗଲା ହୁଣୁ ମାନେ ସିଏ ମାତ୍ରା ଗୁଡାକ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଖଳ ଲୋକମାନେ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାନ୍ତି ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢିଟିର ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର ଆଚ୍ଛା ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ପିଲେ ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାର କରିବା ମାନେ କଣ କଥା କଥାରେ ନିଜକୁ ଟେକିବା
ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ଆସିବ? ବହୁତ ବଢିଆ। ହେରା ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ସବୁବେଳେ କୁଟୁ 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 କହିକି ସବୁତକ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେଲା ଯେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ରଖିଲାନି, ଆଉ ଖାଲି ଥୁଣ୍ଟା ଜରିଟା ରଖିକି ଛାଡିକି ପଳେଇଛି। ଆରେ ପିଲେ ସତ କଥା କହୁଛି ଯେ, ଆ ଦେଖୁନ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଜରିଟା ଛାଡିକି ପଳେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କୁଟୁ କୁଟୁ କରିକି ସବୁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇଛି ବିଲୁଆ। ତ ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ମାନେ ପିଲେ କଣ? ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ପିଲେ? ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କଣ? ଯିଏ ପିଲେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ଡେଙ୍ଗୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ଠେଙ୍ଗୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ଠେଙ୍ଗୁ। ଆଉ ଠେଙ୍ଗୁକୁ କେତେବେଳେ ହବନି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢିଆ ବାବୁ ଗଦାଧର। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପିଲେ କଣ ଆସିବ? ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ମାନେ ଆଗୁଆ ଲୋକ ଉପରେ କଣ ଥାଏ ନା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ବିପଦ ଥାଏ। ଯିଏ ପିଲେ ଆଗୁଆ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବ ତା ଉପରେ ପିଲେ ସବୁତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସବୁତିକ ବିପଦ ହିଁ ମାଡି ଆସିବ। ସବୁ କଥାରୁ ତାହାର, ଏଇଠି ପିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଛି ରେ ଭାଇ, ସବୁ କଥାରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ତାହାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରି କରି ପପା କରି ପପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟବହାର କରି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ, କରିପାରିବା ଆଉ, ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପ ଏଠି ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଉ, ବୁଝିଗଲା ପିଲେ? ସବୁ କଥାରୁ କଣ କରିବା? ସବୁ କଥାରୁ କ୍ଷୀୟ କାଢିବାରେ ଭାଇ। ସବୁ କଥାରୁ କଣ କରିବ? କ୍ଷୀୟ କାଢିବ, ନା ଦୋଷ ବାଛିବ ଖାଲି। ସେ କଣ କରିବ ନା ଦୋଷ ବାଛିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝି ହେଲା? ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଦୋଷ ବାଛିବା ପିଲେ। ରେଡି? କ୍ଷୀୟ କାଢିବା ବା ଦୋଷ ବାଛିବା। ରେଡି ପିଲେ? ସାବାସ, ଚାଲ। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଆସି ପାପ ନ ଧୋଇ ଚାଲିଯିବ କେମିତି ହେ? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି, ଆ ସେ ଗଙ୍ଗା କଣ କରୁଛି ନା ଜାଣିଛ? ସବୁବେଳେ ନିଜ ନାଁ କହିକି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ନଉଛି ଯେ, କି ଗଙ୍ଗାକୁ ଦେଖିଲ ପଇସା ଦିଅ। ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ କେଉଁ ଭାଷାରୁ ପିଲେ ଆସିଛି? ସଂସ୍କୃତ, ପ୍ରାକୃତ, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ନା ପାଲି? ଗଙ୍ଗା। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ କି ଗଙ୍ଗା ଶବ୍ଦ, ମୁଁ କହିବି ପିଲେ ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଟର୍ମ ଆଦିରେ ପଚାରିବି କି ଗଙ୍ଗାରୁ ଯୋଉମାନେ ଜାତ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏସେଟ୍ରା, ଏଇ ସବୁ ଆମର ଏକପଦୀକରଣ ପଚାରେ ପିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ। ପିଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ପଚାରରେ ଏକପଦୀକରଣରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତତ୍ସମ ନୁହଁ, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ, ହେଲା? ଗାଙ୍ଗେୟ। ଠିକ ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉଛି ଗାଙ୍ଗେୟ ପିଲେ, ହେଲା ମନେ ରଖିବ। ଗାଙ୍ଗେୟ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଦୂରରେ ପିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିଲେଇବେ କି ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଚ୍ଛା, ଗିନା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି? ଗିନା ତାମିଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ, ପାଲି, ତୋଖାରୀ। ପିଲେ କେବେ ତୋଖାରୀ ଭାଷା ଜାଣିଛ? ମାନେ ତୋଖାରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛ? ଠିକ ଅଛି, ଗିନା ଶବ୍ଦ ପିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଗିନା ପିଲେ, ଗିନାଟା ଆମର ଦ୍ରାବିଡ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ତାମିଲ, ହେଲା? ଗିନାଟା ଆମର ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ରହିବ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ତାମିଲ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ ଅଛି? ଗିନାଟା ଆମର ପିଲେ କଣ ରହିବ? ଦ୍ରାବିଡ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ତାମିଲ ପିଲେ, ପାଲି ନୁହଁରେ ଭାଇ। ଠିକ ଅଛି,
हारा पाली 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 कहूच जे सब बेले खाली पाली कहूच पाली नुह यार करेक्ट आंसर आसीबो तामिल ओडिया भाषार प ध्वनिटी केउ पर्यायर पिले प मने पकाओ ठीक अच्छे पटा पिले मोर को पर्यायर आसीबो देख पिले सर्वप्रथमे प ध्वनिटी केउ पर्यायर एठी हमको अघोष सघोष उष्म अजगवा भाई पचारिछि ठीक अछि जदि हमको वर्ण कथा कही था एटा हमर को वर्ण रे हिथांता ओष्ठ्य वर्ण रे हिथांता पिले ओष्ठ्य रे हिथांता ना नहीं अच्छा सर्वप्रथमे पिले तुम ए कांसेप्ट मने पकाओ प फ ब भ म ठीक अछि जदि हमें पिले कांसेप्ट देखुचे कि वर्ग व्यंजनर को दीटा को कहिबा सॉरी वर्ग व्यंजनर कोउड़ा को कहिबा पिले सघोष कोउड़ा को कहिबा पिले अघोष ठीक अछि काहा को कहिबा पिले अजोग बाह वर्ण काहा को कहिबा उष्म वर्ण मते एबे डिटेल्स दरकार भाई ठीक अछि मते एबे डिटेल्स दरकार एवं से डिटेल्स तुमे माने कहिबा कंपलसरी पिले फास्ट आउ सेकेंड हमर अघोष मधुस्मिता कहिले फास्ट आउ सेकेंड होउची अघोष तापरे वर्ग व्यंजनर फास्ट आउ सेकेंड होउची कुहा जाए सर अच्छा वेरी गुड बाबू सहदेव ठीक अच्छे वेरी गुड तो फिले कॉन्सेप्ट क्लियर तुम मानकर जानिकी बहुत ही खुशी लगिला पिले देखंतु वर्ग व्यंजन कथा जदि हमें चिंता करिबा पिले वर्ग व्यंजन एई वर्ग व्यंजनर पिले फास्ट आउ सेकेंड होउची पिले कोन ना अघोष पिले अघोष ठीक अछि एवं 3 नंबर वर्ण 4 नंबर एवं 5 नंबर होउची पिले कोन ना सघोष ठीक अछि तापरे पिले अघोष सघोष गला परे आमर आसिला पिले उष्म वर्ण रे किए जिबे पिले ना आमर जो तालबेश मुदनेश दंतेश तापरे पिले आउ कि आसीबो ह एगुडी को पिले आमर कोथरे जिबे उष्म रे जिबे ना नहीं तापरे पिले अजोग बाहरे किए जिबे अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एगुडा को पिले अजोग बाहरे जिबे तो आमुक एटी पचारछि पटा कोटा हबो पिले देखो प फ देखो ये स्टार्टिंग टा हमर एटा पटा होची स्टार्टिंग टा तो वर्ग व्यंजनर प्रथम लेटर सेकेंड लेटर ये को कैटेगरी रे जिबे अघोष कैटेगरी रे जिबे तो एहार करेक्ट आंसर कोन आसीबो पिले अघोष एवं अघोष सघोष रु पिले प्रत्येक एग्जाम रे क्वेश्चन पचारुची तो टिके पिले ध्यान पूर्वक आको देखिबो ए कांसेप्ट को पिले मने रखी कि चलिबो रेडी एनी प्रॉब्लम किछि नथिबो जदि भी अच्छी पिले हाँ मारी दियो मो ठीक अछि हाँ मारी दियो को किछि नै चलो वास्तव रे पिले जदि अच्छी ना कहिबो हला किछि असुविधा नै हला किछि प्रॉब्लम नै पिले हाँ अजोग बाहु को पिले अविभाज्य कुआ जाय हला ठीक अछि बहुत बढ़िया देख पिले मजाक करिया पे मु सेमते ही कहदेली पिले हाँ मार दो बोली कि जहाँ भी प्रॉब्लम थी मो सहित शेयर करियो पिले क्वेश्चन रिलेटेड हैला क्वेश्चन रिलेटेड जहाँ भी प्रॉब्लम थी पिले शेयर करियो ठीक अछि किछ असुविधा नै रेखांकित पदटी केउ विशेष्य पद पिले जेमतिका लोभ मनीषर परम शत्रु माने लोभ तळे अंडरलाइन हेछि लोभ लोभ मनीषर परम शत्रु पिले लोभ करिबा एटा कोन आसीबो जातिवाचक हबो गुणवाचक हबो वस्तुवाचक हबो नामवाचक लोभटा गोटे नाम नुहे वस्तु नुहे जाति किरे जाति नुहे गुणवाचक पिले देखु देखु आंसर करी हबो एथिरे पिले प्रॉब्लम ही नाही ठीक अछि शाबाश बहुत बढ़िया अच्छा रेखांकित पदटी केउ विशेष्य पिले बसिबा ठारू उठी आस ठीक नियति भाबरे पिले अरे कहीं गोटे जगह सुखिलेटे बसिबो किछि गोटे कार्य करिवो कि उठिक आसी आउ किछि करिवो ठीक अछि बसिबा बसिबा गोटे पिले कोन बसिबाटा होछि व्यक्तिवाचक गुणवाचक
क्रियावाचक जातिवाचक बसिबा आंसर कौन आसिबो पिले कोंदु बसिबाटा पिले कौन आसिबो गुणवाचक केमितिका पिले गुणवाचक आसिबो बसिबा बसिबा बा कहिछि हमको बहुत बढ़िया आरे पिले जेते बेले तुमे मन रखिता ब बा बी लागिबो सेटा हमें कहूचे क्रियावाचक ना नहीं खाइबा बसिबा हसिबा खेलिबा नाचिबा डेइबा हां दौड़िबा ए सब कहूचे पिले क्रियावाचक ठीक अछि हारा क्रियावाचक जानी पारुन जे हा सदा बेले कुटुरु 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 करिकी आ जातिवाचक आड़े जाउचो ऑप्शन डी को एते कौन पाई नजर करूच जे आ टिके सी आड़े टिके चाह जेउ पद क्रिया बा कार्यर नाम को बुझाए ताको केउ विशेष्य कुहा जाए अरे भाई देखिला जेउ पद क्रिया बा कार्यर नाम को बुझाए ताको को पद कहबा भाई देखो ता तळକୁ पूरा कॉपी पेस्ट की पचार देछि क्रियावाचक ताको हमें कौन कहबा ताको हमें कहबा पिले क्रियावाचक ठीक अछि बहुत बढ़िया पिले रेडी बहुत बढ़िया पिले शाबाश वेरी गुड तापर पिले चलो आगु जीवा ये तो मैथ 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 पळेला देखो पिले निम्नलिखित मध्यरु केउटी होमिनिड रो प्राइमेटर अंतर्भुक्त नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीमेट ऑफ अ होमिनिड पिले देखो तुम मानको टिके एंशिएंट हिस्ट्री आड़ को टिके जीवा पई पड़िबो रे भाई कुआडे की जीवा पई पड़िबो एंशिएंट हिस्ट्री आड़ को जीवा पई पड़िबो पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रीमेट ऑफ अ होमिनिड ठीक अछि तुमे जदि एंशिएंट हिस्ट्री आड़ को जीवो जो देखो पिले गोटे जिंस तुमे माने लक्ष्य करो या भीतर कोटा पिले डिफरेंट अछि कोटा अलगा अछि पिले सेटा बास देखो या भीतर कोटा डिफरेंट अछि सिंपाजी पिले जेमतिका देखा जानती गोरिल्ला पिले सेमतिका देखा जानती ना नाही सिंपाजी जेमतिका पिले देखा जानती गोरिल्ला पिले सेई टाइप रो किछि देखा जानती ना नाही ओरांग पिले ओरांग ओटान पिले तुमे माने जानिथिबो से माने मध्ये सेई टाइप रो किछि देखा जानती अरे हरिणटा संपूर्ण रूपे अलगा रे हरिणटा संपूर्ण रूपे अलगा ठीक अछि देखि दियो पिले कोटा डिफरेंट अछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन पिले अरण्यक एवं उपनिषद मुख्यतः निम्नलिखित मध्यरु केउटी पाई अंतर्भुक्त अरण्यक एवं उपनिषद पिले निम्नलिखित मध्यरु केउटी पाई पिले एटा तो तुमे माने जानिचो पिले अरण्यक हमर कोन ब्राह्मण पाई आ उपनिषद पिले मंत्र पाई ना श्रुति पाई ना ऋग्वेद पाई अरण्यक उपनिषद पिले ये हमर कोथरे को कैटेगरी आसीबो ऑब्वियसली पिले अरण्यक उपनिषद मुख्यतः निम्नलिखित मध्यरु केउटी पाई अंतर्भुक्त मेनली अपेंडिसेस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1107 आंसर कौन आसीबो ठीक अछि ऑप्शन ए आसी जो पिले हेरा करेक्ट आंसर ठीक अछि ब्राह्मण ठीक अछि ब्राह्मण तापर पिले देखंतु इन व्हिच ईयर मंगल पांडे हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग द ऑफिसर इन बाराकपुर पिले एटा हो जोटे इमीडिएट कॉज थिला रे भाई मन रखिबो पिले इमीडिएट कॉज थिला ठीक अछि एटा होउची पिले इमीडिएट कॉज थिला कहार ना सिपोई मुटनीर पिले इमीडिएट कॉज थिला एटा मन रखिबो आमर बाराकपुर रे अधिकारी ऊपर आक्रमण करथिबा मंगल पांडे को केउ वर्ष फांसी दिया एटा होउची केउ वर्ष फांसी दिया सी पिले अलगा घटना किंतु मंगल पांडे जो अटैक करथिले सेबेठारो ही सिपाही विद्रोह आरंभ होला एटा होउची इमीडिएट कॉज सिपाही विद्रोह रो जेमति का हमें वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 वगैरह ए सब पढिथिले सेई टाइप रो
ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ପିଲେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 1857 ମସିହାରେ ହିଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ପୁରା ରାଗିଗଲେ, ଉଡେଇ ଦବୁ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଉଡେଇ ଦବୁ, ପଙ୍ଗା ନବନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଫୁଲି ବ୍ୟାପି ନଥିଲା। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଅଦର ଯୋଉ ସାଇଡ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଲାଇକି ଆମର ଓଡିଶା ବଗେରା ରହିଲା, ସାଉଥ ତ ଟୋଟାଲି ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା। ସାଉଥ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଠିକ ଅଛି, ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲା। ତ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ କଣ କରିବ, ତାକୁ ଇଜିଲି ଟ୍ୟାକଲ କରିନେଲେ କିଏ, ଇଂରେଜ ମାନେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, during Sepoy Mutiny, who was expected to rule the country if British would have ended the rule? କଣ କହିଛି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଦେଶକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକା କଥା କି? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଟାଇମରେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଟାଇମ ମାନେ 1857, ନାନା ସାହେବ, ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, ବିରଜିସ୍ କ୍ୱାଦର, ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ। ପିଲେ ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମର ଯୋଉ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ରହିଲେ ପିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁଆଡିକି ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ପିଲେ ରେଙ୍ଗୁନକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଳା ପାଣି। ଆମେ ପିଲେ ତାକୁ କଣ କହୁଛେ, କଳା ପାଣି। ସେ କଳା ପାଣିକୁ ପିଲେ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା ତଥା ରେଙ୍ଗୁନକୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲେ ପିଲେ। ଇଏ କୋଉଠୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ପିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଠିକ ଅଛି। On which of the following dates the first meeting of the Constituent Assembly of India was held? ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଭାରତର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପିଲେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲା? ମାନେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ କୋଉ ଟାଇପ ର ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଇମାଜିନ ବି କରିପାରୁନି ପିଲେ। ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲେ, ସଂସାରର ଏମିତିକା କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ଭାଇ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଥିରେ ନ ପଚାରୁଛି। ଭାଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଏସ୍ ଏଇଟା। ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କେହି ସେଇଟା କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ହେଇଥିଲା ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଏଇଟା, କେବେ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳକୁ କାମ ପିଲେ ଶେଷ। ଠିକ ଅଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ପିଲେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ଦ୍ଵାରା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପିଲେ, ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ତାପରେ ପିଲେ 22 ଜୁଲାଇ 1947, ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ବାଗାରା ଏ ସବୁ ରହିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, 22 ଜୁଲାଇ ପିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ନା, ଇନଫର୍ମ କରରେ ପିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ପିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 22 ଜୁଲାଇ 1947 ପିଲେ, ଏଇଆ ତ। ତାପରେ ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ପିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଜନଗଣ ମନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥିଲା ପିଲେ। ରେଡି, ଭେରି ଗୁଡ। ଇନଫର୍ମ କର ପିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଲାଇଭ ଚାଟ୍ କୁ ଦେଖୁଛି ଏବେ। ହଁ, टेम्पोरारी चेयरमैन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 22 जुलाई 1947 फ्लैग है, वेरी गुड, नेशनल फ्लैग पिले। ठीक अच्छे, शाबाश, वेरी गुड पिले। इंडियन फेडरल सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारतीय संघीय व्यवस्था निम्नलिखित मध्यरु केउं देश सहित संबंधित? माने एटा पिले हमकु पचारछि बरोड फीचर्स पिले, इनडायरेक्टली हमकु पचारछि बरोड फीचर्स। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पिले बा इंडिया रो जो फेडरल सिस्टम रहिछि बा जो संघीय व्यवस्था रहिछि कोउठु आछि? ठीक अछि, इंडिया रो जो संघीय व्यवस्था रहिछि सेटा कोउठु आछि पिले?
ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया। तो फिले यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो? कनाडा, आयरलैंड। बहुत सारा पिला मानकर पिले भिन्न भिन्न आंसर कौन पे आसी रे? रे पिले आउ केते दिन गले तुम मानकर पिले कॉन्सेप्ट क्लियर हबो। एटा हमर कनाडा रो आसीची। आयरलैंड रो कौन आसीची? डीपीएसपी आसीची, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक अच्छे। स्पीकर इन लोकसभा। ठीक अच्छे, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा गोटे स्पीकर रहिबे, बाचस्पति रहिबे। यूके रु आसीची। ठीक अच्छे। फंडामेंटाल राइट्स यूएसए रु आसीची। भारतीय संविधान केउं वर्ष कार्यकारी ହେଲା? अरे वाह। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆମର ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା ପିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ରେଡି? ବହୁତ ବଢିଆ। ओ भाई, ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁ ଆସିଲେ କି କ୍ଲାସ କୁ? ଆଚ୍ଛା, ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ରେ ଭାଇ। ସୁଦର୍ଶନ ବାବୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଯାହାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର ଗ୍ରହଣରେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେଉଁ ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ଆରେ ଭାଇ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ଭାଇ? ୟା ଠାରୁ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସଂସାରରେ କିଛି ବି ନଥିବ। ଆ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବ କିରେ? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରିବ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପିଲେ କିଏ କରିବ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର କରିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସାବାସ, ଚାଲ ପିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ। Who is elected by the people in rural area and sent to the block or पंचायत समिति as the representative of ग्राम पंचायत? एक्चुअली पिले मते आज फर्स्ट टाइम पे फील होची मु ऑफलाइन पढौची। एटा होची पिले मते रियलिटी लागुची कि जेमति का पिले ऑफलाइन टीचिंग थिला सेई टाइप रो किछि मते आज फर्स्ट टाइम पे फील होची। काहेकि ना एई टाइप रो पिले जो कॉमेडी टाइप रो रहिची सेटा मोर ऑफलाइन टीचिंग रे देखिया पय मिलिबो। ठीक अछि, এটা মতে আজি ফার্স্ট টাইম पे ফিল होची कि मैं एक्चुअली ऑनलाइन रे पढौनी ऑफलाइन रे पढौची बिलिका। बाय द वे क्वेश्चन को जिबा। ग्रामांचଳର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର, ଆରେ ଭାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ? କାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ? ସିଏ ପୁଣି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ପଠେଇବେ। କାହାକୁ ବାଛିବେ ପିଲେ? ଦେଖ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି କଣ କରିବେ? ସରପଞ୍ଚ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ପିଲେ ଭୁଲ ହବ। ଆମକୁ ପିଲେ କହିଛି କି ବ୍ଲକ କୁ ପଠାଯାଏ। ବ୍ଲକ କୁ କୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲେ ନୋମିନି। ନୋମିନି ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ, ନୋମିନି ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବ ପିଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତ ଛିଡା ହେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ପିଲେ ଛିଡା ହେଇଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନି। ଠିକ ଅଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରଟେ ମରା ହେଇଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବ, ଏକା ପାର୍ଟିର ଯଦି ହେଇଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟ। ଇଏ ଯିବେ କୁଆଡେ କି? ଇଏ ଯିବେ ବ୍ଲକ କୁ ପିଲେ। ଇଏ ବ୍ଲକ କୁ ଯିବେ। ବ୍ଲକ କୁ ଯାଇକି କଣ କରିବେ ନା ଏମାନେ କେତେଟା ନୋମିନି ମିଶିକି ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପିଲେ। ବ୍ଲକର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ତୁମେ କହିବ କି ସାରେ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ତ ବିଡିଓ, ବ୍ଲକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର। ଭାଇ ବ୍ଲକର ମୁଖ୍ୟ ବିଡିଓ ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ ପିଲେ। ବିଡିଓ ହଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ। ବୁଝିହେଲା? କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲି କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ବ୍ଲକରେ ଯିଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି, କାମ ଦାମ ସବୁ ଆଣନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପିଲେ। ସାଂସନ ଖାଲି ମାରିବେ କିଏ? ଆମର ବିଡିଓ। ବିଡିଓଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସିଏ ଖାଲି ସାଂସନ ମାରିବେ ଭାଇ। ସବୁ ରାଜନୀତିର ଖେଳ। ଠିକ ଅଛି, ରାଜନୀତିର ପଶାଘାଟିରେ ହାରା କିଛି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କେତେବେଳେ ଚକି ପେଶୁ ପେଶୁ ଅଟା ପେଶି ଦେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, which is the region where evergreen rainforest are found? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ? କୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ ସବୁଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜଳ ପିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ।
आंसर कौन आसिबो? अरे ऑफलाइन क्लास करिवि। ऑफलाइन क्लास करिया ପାଇଁ ଟିକେ ପିଲେ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର। ବହୁତ ସାରା ପିଲା ବି କହିଲଣି, ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କଲେ ନୁହଁ କି ପିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ପିଲା ଆଭେଲେବୁଲ ରହିବ, ଆଜି କିଛି ମନର କଥା କହିବି ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଦିନିଆ ବର୍ଷା ଜଳ ପିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ? ମାନେ ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ, ନା ପିଲେ ପୋଲାର, ନା ପିଲେ ସପୋଲାର, ନା ଟେମ୍ପରେଟ ପିଲେ। क्वेश्चन नंबर 115 ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟମବ୍ରତୀ ପିଲେ, ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ମଧ୍ୟମବ୍ରତୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରେଡ ବାସ୍କେଟ ପିଲେ ଆମର ପୃଥିବୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରୁଟି ଝୁଡି। ରୁଟି ଝୁଡି ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ରେଡ ବାସ୍କେଟ। ଜାଣିଛ ପିଲେ ବ୍ରେଡ ବାସ୍କେଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ग्रासलैंड को पिले कुहाଯାଏ। ग्रासलैंड, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को पिले पृथ्वीर रुटी झुड़ी बोलिका कुहाଯାଏ, ठीक ଅଛି। पृथ्वीर रुटी झुड़ी पिले मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को पिले कुहाଯାଏ। क्लास 7th बुक पिले देखिबो, बीएससी ओडिसा रो पिले अवेलेबल थिबो। बीएससी ओडिसा रो क्लास 7 बुक देखिबो पिले अवेलेबल थिबो। पृथ्वीर केउं देश तंबा उत्पादनकारी देश अटे? पिले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कपर किए? को कंट्री? कपर प्रोड्यूसिंग पिले को कंट्री अधिका करूची? जानिଛ पिले कपर, कपर प्रोड्यूसिंग होची अधिका करूची सी होची चिली। किए करूची पिले? चिली, चिली, ठीक अछि। कपर प्रोड्यूसिंग पिले किए करूची अधिका रु अधिक? ना पिले चिली करूची। रेडी? बहुत बढ़िया पिले, शाबाश पिले, हाँ। तापर पिले आमे जीवा नेक्स्ट। देखंतु पिले परवर्ती क्वेश्चन, खनिज पदार्थर मैपिंग एवं अनुसंधान दायित्व रे थिबा सरकारी एजेंसी किए? अच्छा, गवर्नमेंट रो एजेंसी किए जे कि पिले हमरो जो खनिज पदार्थ रहिला, विभिन्न प्रकार मिनेराल आमे कहि परिबा पिले ताकू जे मेंटेनेंस करंती, से दायित्व रे जे थांती तांको आमे कोन कहबा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ना द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ना नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पिले, ना सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 118 पिले यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो? तो मने रखिबो पिले, यार करेक्ट आंसर आसीबो द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पिले। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हे जिवो पिले करेक्ट आंसर, ठीक अछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हे जिवो पिले करेक्ट आंसर। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक अछि। ठीक अछि, बुझिले पिले? द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जोटा कि पिले ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଅପସନ ବି ପିଲେ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। କଣ ହବ ତୁମେ ମାନେ କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କହୁଛ ସାର୍ ସି ହବ ବୋଧେ, ସି ହବ କହୁଛ? ଗୁଗଲ ତାହେଲେ କରିଦିଅ। ଯଦି ହବ ବୋଲିକା କହୁଛ ତାହେଲେ ଗୁଗଲ କରିଦିଅ ପିଲେ, ଟିକେ ଜାଣିଦବା, ଠିକ ଅଛି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଆସିବ ପିଲେ ଆମେ ଗୁଗଲ କରିଦବା, ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲ ଥିବ ମତେ ବି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଯଦି ବି ଠିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ସେଥିରେ କଣ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଗୁଗଲ କରିଦିଅ ପିଲେ, ଚେକ୍ କରିଦିଅ। ପିଲେ व्हाट वुड बी फास्ट, अच्छा এটা ফাস্ট নরে আইএসটি দিছি, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম রে ভাই, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম এটা দিয়েছে হ্যাঁ, আইএসটি, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম।
ठीक अच्छे। What would be IST when it is noon at the Greenwich meridian if the earth direction of a rotation is reversed? यार करेक्ट आंसर कौन आसीबो भाई? क्वेश्चन नंबर 119 पिले प्रथमे क्वेश्चन टी को पिले बुझिया पे चेष्टा करो। ग्रीनविच मेरिडियन रे मध्याह्न हेले आईएसटी कौन हबो? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पिले कौन हबो जदि पृथ्वीर घूर्णनर दिग बदली जाए? अच्छा भाई एठी पचारि जो पृथ्वी पिले केमतिका घुरे? वेस्ट रु ईस्ट को घुरे। पृथ्वी केमतिका घुरे पिले ना पश्चिम रु पूर्व को घुरे। तो घूर्णनर दिग बदली जाउची। जेतेबेले पिले घूर्णनर दिग बदली जाउची सेतेबेले पिले हमर कोण हबो? ठीक है चिंता करो पिले। सेतेबेले केतेटा हेची रे? सेतेबेले हेची मध्याह्न। मध्याह्न हेची ना। आंसर करो। बी हबो ना? अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ सेटा बी हबो पिले जोटा हमें कहले ना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ सीटा प्राइवेट एजेंसी। बहुत बढ़िया वेरी गुड बाबू। तो आंसर कौन आसीबो पिले? ग्रीनविच मेरिडियन मध्याह्न हेले आईएसटी कौन हबो जदि पृथ्वीर घूर्णनर दिग बदली जाए? कौन आसीबो पिले? क्वेश्चन नंबर 119 17टा 30 आवर 5 घंटा 30 आवर 18 घंटा 30 आवर जोटा कि 6टा 30 आम कहवा तापर फिर 6टा 30 आवर। जदि पिले एटा रिभर्स आसिला टिके रुह पिले। जदि आम रिभर्स देखिले जोटा कि हमर पृथ्वीर मूवमेंटा पिले वेस्ट रु ईस्ट को जाउथला किंतु जदि हमर रिभर्स हबो सेतेबेले पिले हमर जो डायरेक्शन रहिबो। अरे भाई ये कौन भाविबा कथा कि पिले आमको कहिछि जदि आमे पश्चिम रु पूर्व को जाउथिले एमितिका जाउथिले पिले। देखो पिले अरे भाई मने करो प्राइम मेरिडियन एमतिका रहिछि एटा प्राइम मेरिडियन ठीक अछि। जदि आमे जाउथिले पिले एई ईस्ट आड़ को आम कौन होतिला? आमर कौन होतिला पिले 5 घंटा 30 होतिला। जदि आमे उल्टा जिबा आड़िकी ताले समयटा गोटे घंटा आउ टिके बढ़ी जिवो 1 घंटा आधेरे आड हे जिवो। ठीक अछि 1 घंटा कौन हे जिवो आड हे जिवो 6 घंटा 30 जिंदाबाद करिके आसीबो रे भाई। ठीक अछि ठीक अछि सेटा कौन हे जिवो पिले आउ गोटे घंटा आड हे जिवो ता देहरे। प्राइम मेरिडियन जदि हम देखिबा ईस्ट आड़ को जेतेबेले जाउथिले वेस्ट रु हमर कौन हबो कम टाइम लागिवो। जेतेबेले फुणी वेस्ट आड़ को आसीबा वेस्ट रु ईस्ट को पिला हमर पृथ्वी घुरे सी कहिछि उल्टा हे जिवो ता माने ईस्ट रु वेस्ट को घुरिबो। तो सेतेबेले कौन हबो ना हमर 1 आवर पिले जहाँकि पछुआ हे जिवो। ठीक अछि जोटी 5 घंटा 30 लागुथिला सेठी 6 घंटा 30 लागिवो भाई। ठीक अछि अच्छा। अरे भाई पृथ्वीर भूमिर प्रतिशत वृद्धि क्रम रे दिया जाइता महादेश गुड़िक। अच्छा भूमिर प्रतिशत भूमि कथा जदि आम चिंता करिबा पिले ताहाले हमर को महादेश सबटु बड़ आसीबो भूमि अनुଯାयी? एठी पिले एशिया नाही एशिया अछि कि एशिया नथिबो एशिया नाही पिले एशिया को काटी देछि पिले एशिया को काटी देछि किछि असुविधा नाही। एशिया को जदि हमर बाद देई देछि एशिया परे कोन आसीबो? भूमिर प्रतिशत जदि वृद्धि क्रम रे दिया जाइतिबा महादेश गुड़िक सठिक क्रम रे सूचेइबा। एशिया पिले नाही तापरे एशिया महादेश को छाड़ीदेला परे ताठारु बड़ महादेश किए? ताठारु बड़ महादेश किए? एशिया परे यूरोप साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आफ्रिका। ठीक अछि तापर पूरा लास्ट को आसीबो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भी से जानिकी काटी देछि जानिछि ऑस्ट्रेलिया होछि सबटु छोट जोठी पिला देखिबे ऑस्ट्रेलिया सेटा को काटी देबे ना नहीं बुझेला पिले। तो आफ्रिका नहीं तो
भूमि कथा पचार पिले भूमिर वृद्धि नहीं भूमिर आमर जो भूमि कथा पचार पिले जल भाग स्थल भाग तुम्हें मैंने जानी पारछो ना नहीं स्थल भाग को पिले ऐड कर स्थल भाग को ही केवल ऐड कर जल भाग को ऐड करबनी ठीक अच्छे तो यार आंसर आसो यूरोप साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका आफ्रिका पिले ठीक अच्छे चलो देख पिले द प्रोसेस ऑफ अ कन्वर्सन ऑफ अ मैटर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस अच्छा भाई माने गोटे सॉलिड अछि सॉलिड रो हमर गैस हैला एटा कोन कहबा बस को पिले मु पढैछि मैटर जते बेला हमें पढितिले पिले ठीक अछि सेते बेला हमें पढिछि ना नहीं 1 to 1 आंसर कोन आसीबो सॉलिड रो डायरेक्ट गैस होछि सॉलिड रो डायरेक्ट गैस होछि लिक्विड अवस्था को आसुनी आंसर कोन आसीबो भाई भूमि कथा कहिछि जानिଛ ना नहीं पिले ठीक अछि एटा को कोन कहिबा पिले एटा को कोहा जिवो सब्लिमेशन पिले ठीक अछि एटा को कोन कोहा जिवो सब्लिमेशन पिले सॉलिड रो डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट होछि ठीक अछि which of the following element does not exist as a gas under normal room temperature 25 डिग्री सेल्सियस कंडीशन निम्नलिखित मध्यरु उपादान गुड़िक निम्नलिखित मध्यरु केउं उपादान गुड़िक निम्नलिखित उपादान गुड़िक मध्यरु केउंटी साधारण कोठरी तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस अवस्था गैस भाव विद्यमान नाही अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस हमको कहिছে नाइट्रोजन तापर पिला हमको क्लोरीन देइछि तापर पिला हमको कार्बन देइछि तापर कहिছে ऑक्सीजन माने कोउटा हमर पिले गैस भाबरे पिले रहिबो नाही गैस भाबरे पिले से रहिबोनी कोउटा नाइट्रोजन पिले 25 डिग्री सेल्सियस रहिबो ना नाही अरे वायुमंडल रे नाइट्रोजन अछि नाइट्रोजन तो आराम से रहुछि तापर पिले ऑक्सीजन हमर गोटे एठी अछि ऑक्सीजन तो रहुछि तापर हमर आसला पिले एठी ऑप्शन बी आउ सी जोटे के कंफ्यूजन पाई ठीक अछि बाकी रहला क्लोरीन क्लोरीन गैस पिले जानिछ ना नहीं क्लोरीन गैस देखिछ पिले क्लोरीन क्लोरीन ठीक अछि ब्लीचिंग पाउडर भी क्लोरीन थाए ना पिले तो या भीतर आंसर कोन आसीबो निम्नलिखित उपादान गुड़िक मध्यरु केउंटी साधारण कोठरी तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस अवस्था गैस भाव विद्यमान नाही गैस भाव से पिले देखा जाए नाही कोटा आंसर कोन आसीबो नाइट्रोजन तो देखा जाए वर्तमान आम वायुमंडल रे नाइट्रोजन अछि 25 डिग्री बेले देखा जाउनी कि नाइट्रोजन मिलुनी मिलुची पिले ऑक्सीजन तो अवेलेबल अछि नले हमर जो टेम्परेचर 40 45 हो जाउची आमे केनते निश्वास प्रश्वास नउचे तो बाकी रहिला क्लोरीन और कार्बन या भीतर आंसर पिले करो कौन आंसर आसीबो बहुत सारा पिला मानकर आंसर ऑलरेडी आसी सारलानी तो पिले यार करेक्ट आंसर आसीबो कार्बन ठीक अछि यार करेक्ट आंसर आसीबो कार्बन पिले कार्बन कार्बन आसीबो पिले तापर पिले क्वेश्चन पचारिछि एवापोरेशन इज ए डैश रिएक्शन एवापोरेशन ता पिले कोन मने पका पिले एवापोरेशन ता हमर कोन हबो एक्सोथर्मिक हबो ना एंडोथर्मिक हबो थर्मो न्यूट्रल तो छाड़ी दियो से सब नुह ए दुईटा रो आंसर कर पिले एवापोरेशन पिले हमर कोन हबो एवापोरेशन माने बाष्पीकरण जते बेले हमर जलटी बाष्प होउची सेते बेले पिले हमर कोन घटनावली घटुची कोन घटना होउची एंडोथर्मिक कोन कहउचे पिले सेटा को हमें एंडोथर्मिक कहउचे ठीक अछि एंडोथर्मिक तापर पिले परवर्ती क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए बैलेंस रिएक्शन माने कोटे गोटे समतुल्य प्रतिक्रिया अटे ठीक चिंता कलो देखो पिले ए इक्वेशन टी को पिले तुमे माने देखो या भितरे बैलेंस अछि कि इम्बैलेंस अछि कोठी अछि
या भितर कोटा केवल बालांस अछि तुम माने देखिया पे पड़िबो बालांस कोठी अछि समतुल्य संतुलित प्रक्रिया संतुलित आंसर कोन आसी देखो पिले भलो भाବରେ देखो ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କୁ ଅନେଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦବ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ ପିଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜଣା ପଡୁନି अरे सिटी पिला तुम मानकर क्लास ହେଇନି କିରେ କ୍ଲାସ ବା ଥିବ ବୋଧେ ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ ଦେଖିଛ ହଁ ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିଲଣି ଡି ଅଲରେଡି ବହୁତ ବଢିଆ ସୋନା ସୁଭଦ୍ରା ମାନି ଆସ୍ତାରାଣୀ ନିରୋଜନା ଲିନ ତପସୁମ ପ୍ରମୋଦିନୀ ଅଭିଜିତ ଡି ଆସିଛି ପିଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଦେଖ ପିଲେ ସିଡି H2SO4 CdSO4 ତାପରେ ପିଲେ ବଳକା ରହିଗଲା H2 ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସନ୍ତୁଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ ବାଲାନ୍ସଡ ରିଆକ୍ସନ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କଣ ପିଲେ ବାଲାନ୍ସଡ ରିଆକ୍ସନ ତାପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କମ୍ବିନେସନ ରିଆକ୍ସନ ଗୋଟେ